Pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini kini telah viral di berbagai belahan dunia. Influencer-influencer asing, mereka beramai-ramai berteriak, mereka beramai-ramai menyoroti tentang pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di bulan Agustus ini merupakan simbol perlawanan yang ditunjukkan oleh rakyat kepada pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa introspeksi diri. Pemerintah seharusnya bisa evaluasi bahwa ketika rakyat melakukan perlawanan, artinya bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah, ada aturan-aturan pemerintah, ada program-program kerja pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Adalah ungkapan rasa kekecewaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Tepatnya di bulan Agustus, detik-detik ketika kita masyarakat Indonesia akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun pada tanggal 17 Agustus nanti. Sangat memalukan. Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih, dengarkanlah seruan dari rakyat hari ini. Ini adalah bentuk perlawanan, ungkapan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kalian harus melek. Aksi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini tidak saja viral di bangsa kita sendiri, tetapi influencer-influencer asing, mereka beramai-ramai menyuarakan tentang pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan seruan-seruan yang disuarakan oleh influencer asing dalam menanggapi pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang kini telah viral mendunia itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Oh my fucking god! Some Indonesian citizens have started raising the Straw Hat Pirates flag as a symbol of protest against current government conditions. And the officials in government are considering it an act of rebellion and think the flag is a threat. Oh my god! For those of you who did not know, the current president of Indonesia, who was elected in October of 2024, is a violator of human rights and did so when he was in the military back in the 1990s. Indonesian government continues to violate human rights, specifically with the indigenous population of Indonesia and women and girls. Not only that, but activists who are speaking out against the human rights violations are being treated horribly by the Indonesian governments, with beating, unlawful arrests, all of it. And now, of course, people are raising the straw hat flag in order to tell the Indonesian government that they need liberation from that oppression. And what's crazy about it is people are in this comment section saying that you need to keep your mind out of anime. You need to be in the real world and not involve anime and politics, which is fucking mind-blowing to me. Do we not remember and know the insane political allegories that are happening in One Piece literally every fucking day? The show is about liberation. This is the literal warrior of liberation, stopping his friends from being oppressed by different regimes as he goes from island to island, making sure that everybody gets food and obviously don't undergo those human rights violations that the world government is portraying. And some people, again, still turn around and say that this is cartoonishly evil, that this doesn't happen in real life. What the fuck is wrong with you guys? Do we not pay attention to what's like actually happening within the current world? Sure, it's quote unquote played up, but the parallels between this and the real world are fucking insane and are supposed to show you how cartoonishly evil the things that are happening in the real world are. It's not cartoonish to raise a flag in a show that's about liberation from an oppressive government, because anything can be used as a symbol for the people in order to have a rallying cry so that they know that they deserve better. Turning around and saying that it's childish to stop protesting all of that, that is literal government bootlicking. It's
not standing with your fellow man. That's standing with the oppressor, standing with the billionaire who thinks it's right to fucking, like, wage oppress the people. This is what's fucking up. This is why it's important to tell stories like One Piece, because it gets people behind one specific cause. That shit is fire. Let me know what y'all think down below. Don't forget to drop a like and follow me on all the platforms like Goodbye, YouTube, Twitch, Discord, Twitter, Instagram. Let's go. Indonesia went from ora farming boat kids to raising the straw hat flag in revolution. This is not a joke. Indonesia has officially declared that if you raise the straw hat flag in Indonesia, it's a sign of revolution. Last video, I was just talking about how there was a road poneglyph found in real life. This is some real world impact here. The One Piece is literally real. It is somewhat understandable, I guess you could say, because Luffy, the straw hat guy, kind of destroyed the world government flag and declared war on them. But to have that kind of real world influence to where a government is saying you cannot raise a fictional character's flag is insane. At this point, I don't think it's a stretch to say that the straw hat flag might be one of the most auraful items you can have in real life, which is why I will be giving away a straw hat flag to the person with the most aura in this comment section, which is most likely obviously going to be a subscriber and also someone with the most liked comment. And even if you're not auraful enough to win, I put a link right here for you to cop a straw hat flag if you want. Did Indonesians just turn the One Piece flag into a symbol of protest against their government? Well, it's August, meaning that it's Independence Month in Indonesia. And as per tradition, usually people would put up the Indonesian flag everywhere. But this year, apparently, some people are not in the mood to raise the Indonesian flag out of disappointment for their government. Instead, they are raising the One Piece Jolly Roger flag, inspired by the trend that's apparently been happening in Indonesian social media. To this, the coordinating minister for political and security affairs says that it's provocative and undermine the dignity of the Indonesian flag, and even hinted at possible criminal charges. Another Golkar member even said that this can be considered as treason. Funnily, according to several media analysis, this One Piece flag raising trend started end of July as a form of funsies, so there's no political undertone. It's just people like One Piece fans wanting to rep their favorite anime. So what probably happened is that the trend got big. One or two people joined in as a form of political expression. They got interviewed by the media. The story blew up and the government took it seriously. Now it blew out of proportion and the joke is writing itself. But then again, One Piece has always been political, let's be real. It talks a lot about justice and freedom, and the flag actually symbolizes a form of freedom that questions the state's definition of good and evil. Luffy himself frees a lot of islands from tyrants and can be seen as a symbol of liberation. One Piece does deal with a lot of political subjects such as racism, nationalism, corrupt government, erasure of history, persecution of intellectualism, and I mean, if the shoes fit. And let's be real, fiction has always been used as a form of medium to communicate resistance and protests all around the world, from Les Mis' song to V for Vendetta to the symbol from Hunger Games and apparently now the One Piece flag. Not only that, fandom has also been playing an active role in movement all around the world, including Indonesia. Indonesia itself is home to a large anime community and fandom, including One Piece obviously, and has already been using anime talk to communicate their frustration towards the government, to talk politics, and basically engage in politics. Some people are communicating and engaging in their country very differently, as culture and communication mesh more and more with pop culture, meme culture, the internet, social media, and fandom world. It's memeable, it's accessible, and it's basically political literacy, just not the type that the older generation is familiar with. Maybe the revolution won't be televised, but it will be tweeted, clipped, streamed, and stitched. The government should understand that demonizing this form of expression will not do anything but amplify it, because you cannot stop culture. Instead of playing defensive, maybe the government should take a long, hard look in the mirror on why some people refuse to raise the Indonesian flag during the Independence Day. Because when even the people who produces this "I love Indonesia" meme are disillusioned, maybe something is definitely wrong. But honestly, maybe they're just mad because the flag is scary. You know, it's black, has a skull. So may I suggest a more palatable flag instead? Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video di season pertama kita menyimak bersama-sama influencer asing
mereka beramai-ramai menyoroti tentang pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Tepatnya di bulan Agustus, detik-detik ketika kita masyarakat Indonesia mau merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah, sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Masyarakat Indonesia menilai bahwa bendera merah putih terlalu suci untuk dinodai. Dinodai oleh para koruptor, dinodai oleh para penguasa, dinodai oleh pemerintah yang tidak pernah memikirkan, yang tidak pernah mendengar aspirasi-aspirasi rakyat. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah seringkali tidak pro terhadap rakyat. Bentuk protes, bentuk perlawanan menjelang Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seharusnya menjadi tamparan keras untuk para penguasa hari ini. Kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Kabinet Merah Putih, kalian benar-benar dipermalukan oleh rakyat Anda sendiri hari ini. Sangat memalukan. Dunia hari ini sedang melihat aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini sedang dipertontonkan oleh dunia. Wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, wahai para penguasa yang ada di bangsa ini, di manakah hati nurani kalian? Apakah kalian tidak malu ketika aksi protes, suara-suara perlawanan dengan simbol mengibarkan bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini? Sesungguhnya ini benar-benar telah mempermalukan kalian. Masyarakat menilai bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pro terhadap rakyat. Indonesia ini sudah merdeka 80 tahun. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya itu belum dirasakan oleh rakyat. Kemerdekaan itu mungkin hanya milik dari para penguasa. Mungkin milik kalian-kalian yang punya jabatan. Tetapi tidak untuk rakyat yang miskin papa. Tetapi tidak untuk rakyat jelata. Tetapi tidak untuk para nelayan. Tetapi tidak untuk para sopir. Tetapi tidak untuk para buruh bangunan dan lain sebagainya. Sekali lagi, sejarah akan mencatat bahwa ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia detik-detik menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Bukannya bendera merah putih yang dikibarkan oleh masyarakat, tetapi mereka lebih memilih untuk mengibarkan bendera One Piece. Simbol perlawanan, simbol protes dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat memalukan, adalah perlawanan yang luar biasa. Mosi tidak percaya yang tumbuh dari masyarakat. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa sesegera mungkin memperbaiki segala kebijakan, memperbaiki segala keputusan ataupun program-program kerja yang tidak berpihak kepada rakyat. Ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa. Mosi tidak percaya dari rakyat kepada pemerintah,
dari rakyat kepada para penguasa yang ada di bangsa ini. Aksi-aksi ini pun sesungguhnya adalah tamparan keras yang sangat memalukan kepada bangsa Indonesia itu sendiri, terlebih khususnya kepada para penguasa hari ini. Sekali lagi, masyarakat Indonesia hari ini, ketika mereka mengibarkan bendera One Piece, bukan berarti mereka tidak menghargai bendera merah putih itu. Tetapi bagi rakyat, bendera merah putih terlalu suci untuk dinodai. Semoga saja Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa sadar. Semoga saja dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan untuk kedepannya benar-benar harus berpihak kepada rakyat. Kalian semua dipilih oleh rakyat. Kalian semua dipercaya oleh rakyat. Maka sudah seharusnya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih, kalian harus mampu pula untuk menjadi hamba dari rakyat itu sendiri. Melayani rakyat dengan setulus hati. Punya rasa empati kepada orang-orang kecil yang selama ini selalu berkoar-koar, yang selama ini selalu melakukan aksi unjuk rasa, yang selama ini selalu berteriak, meminta hak-hak mereka. Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketika pengibaran bendera One Piece ini sudah disoroti oleh influencer-influencer asing, sekali lagi Bapak Presiden yang terhormat harus benar-benar bisa mengevaluasi tentang seluruh keputusan, tentang seluruh kebijakan, tentang seluruh program-program kerja yang ada di Kabinet Merah Putih itu. Mari kita simak lagi komentar dari influencer asing di season kedua ini. Dekat bahagian atas adalah bendera negara Indonesia. Dekat bawah pula adalah bendera Straw Hat Pirates daripada cerita One Piece. Yang bawah ni mungkin korang rasa tak berapa signifikan. Lagi-lagi untuk mereka yang tak layan One Piece. Tapi korang nak tahu tak, bendera ni sedang menjadi movement yang sangat-sangat besar dekat negara Indonesia. Kenapa aku cakap macam tu? Aku akan explain kejap lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. So, kalau korang tak tahu, bulan 8 adalah bulan kemerdekaan bukan sahaja untuk negara Malaysia, tapi juga untuk negara Indonesia. Jadi standard lah, bila bulan merdeka je, mesti kita nak kibar bendera kan? Tapi dekat Indonesia sana, style lain sikit. Yang mana bukan setakat kibarkan bendera Indonesia sahaja, tapi kibarkan juga bendera Straw Hat Pirates. Korang boleh tengok sendiri dekat social media, lagi-lagi dekat TikTok, berapa ramai orang Indonesia yang buat video, yang post gambar, kibarkan bendera Indonesia, tapi at the same time, kibarkan juga bendera Straw Hat Pirates dekat bawah tu. So untuk mereka yang tak tengok One Piece, mungkin korang rasa One Piece ni kartun tak apa-apa, langsung tak ada apa-apa, mesti pasal lawan-lawan je kan. Tapi sebenarnya tak guys. One Piece ni antara satu anime, satu manga yang sentuh macam-macam isu dunia yang berlaku sekarang. Salah satunya of course lah pasal kebebasan, freedom, pasal fight against the world government. Okay? Melawan kerajaan dunia. Sebab itulah aku rasa orang-orang Indonesia boleh relate dengan benda ni. Sebab apa? Kita semua tahu yang kalau korang nak kata kerajaan Malaysia ni teruk, tapi orang-orang Indonesia lagi mengakui yang kerajaan diorang jauh lagi teruk. Sebab itulah diorang rasa tak puas hati, diorang pun kibarkan bendera ni menunjukkan ada sedikit rebel terhadap world government. Tapi untuk diorang punya government lah kan. Isu ni menjadi satu benda yang sangat besar sehingga kan apa yang aku baca daripada artikel ni, kerajaan Indonesia sendiri dah pun declare yang kalau korang kibarkan bendera One Piece tu, maknanya itu adalah symbol of treason, pengkhianatan. Jadi macam korang dilarang untuk kibarkan bendera One Piece tu. Okey, yang ini aku tak berapa sure dah betul ke tidak. Cuba korang bayangkan benda ni berlaku kat Malaysia. Kibarkan bendera One Piece pun tak boleh. Silap-silap dekat Indonesia sana, manga, anime One Piece pun tak dimainkan. Jadi gila guys. Cuma satu benda yang aku nak cakap, mungkin kibarkan bendera Straw Hat Pirate ni dia macam pelik sikit. Sebenarnya Straw Hat Pirates ni antara lanun-lanun yang tak kisah sangat pun pasal world government. Lagi-lagi dia punya captain lah.
Satu-satunya organisation yang totally against the world government adalah Revo Army. Patutnya kibarkan bendera Revo Army. Lagi obvious. Tapi Revo Army pun tak berapa nak function sekarang. Dia punya ketua pun aku tak tahulah bila nak gerak. Duk meeting dia daripada hari tu. Mungkin betul jugalah. Tak payahlah kibarkan bendera Revo Army. Lebih baik kibarkan bendera Straw Hat Pirates. Jadi aku nak tanya orang-orang Indonesia. Betul ke info-info yang aku cakap ni? Lagi-lagi yang tadi tu. Pasal kerajaan korang dah larang korang daripada kibarkan bendera One Piece. Okay, itu saja guys. Macam biasa. Yang belum support Wibro. Kalau nak support Wibro, tekan butang follow. One Piece has gotten involved in real-life political controversy. People in Indonesia have begun raising the Straw Hat Jolly Roger from One Piece. Sources say they are doing this to express their disappointment with the government's performance. Now we know in One Piece the government is terrible. Luffy is the warrior of liberation, and he is the man behind the Straw Hat Jolly Roger. Luffy is going to liberate the One Piece world. This is why people in Indonesia are raising up the Straw Hat Jolly Roger. They want the country of Indonesia to be liberated. They want the government to improve. The situation has blown up so much that it was featured on the news. And we see all the Straw Hat Jolly Rogers being raised up. This is the impact series like One Piece has on the real world. This is not just a cartoon. They inspire people to strive to achieve a goal and to pursue it fully. Don't back down, even if you're facing giants. In this case, the government. I hope this One Piece Straw Hat Jolly Roger movement is able to make a change for the people in Indonesia. Let's hope the government is able to improve. Gotta hope for the best. Share this with a One Piece fan. Let them know about this. And also, follow to stay updated with the One Piece news and anime news that comes out. Raising the One Piece flag in Indonesia has officially become a crime of treason against the country. So as y'all see right here, raising the One Piece Straw Hats flag is officially considered a crime of treason against the country in Indonesia after it was used in protest against the current government, which has to be the most ironic thing that could have ever had been stated ever. The story is literally about freedom and liberation and what Luffy represents as a character, and the fact they are making this a crime is literally the exact opposite, bro. And this is true. Like, I really cannot believe it has become an actual crime in Indonesia to have the One Piece flag up. And you got the people saying, yes, it's no joke, the Indonesian government is terrified of this flag from a manga story, which is considered to have become an early symbol of resistance. Well, maybe that's true, but that's the nature of a highly corrupt state administration that gets its position by sucking up to people, paranoia, and barking at anything in the dark. Either way though, bro, yeah, I mean, we're gonna see where it goes from here, but I cannot even believe this is becoming a reality. It's just honestly insane. This is what it's come to. Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang disuarakan oleh para influencer asing dalam menyoroti pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menyambut Hari Kemerdekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah simbol pengkhianatan, adalah simbol perlawanan, adalah simbol bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah hari ini benar-benar tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat sudah sangat kecewa. Rakyat mungkin sudah muak. Rakyat mungkin sudah tidak lagi punya harapan kepada pemerintah yang kebijakan-kebijakannya itu selalu menyusahkan rakyat. Contohnya beberapa waktu yang lalu tentang keputusan tolol dan goblok yang dilakukan oleh lembaga PPATK. Belum lagi ketika tanah yang sudah bersertifikat yang tidak didirikan bangunan selama 2 tahun maka akan disita oleh negara dan lain sebagainya. Ada begitu banyak keputusan-keputusan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu saja menyusahkan rakyat. Saya masih ingat mosi tidak percaya yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah sehingga muncullah nama bendera One Piece ini ketika para sopir truk mereka melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran tetapi sama sekali tidak menemukan sebuah jawaban yang berpihak kepada rakyat.
kemerdekaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini seolah-olah hanya milik dari mereka para penguasa, hanya milik dari mereka yang punya jabatan, dari milik mereka yang punya harta miliaran rupiah. Tidak untuk kita yang miskin papa, tidak untuk kita yang rakyat jelata. Pertanyaannya, apakah kita sebagai rakyat sudah benar-benar merasakan kemerdekaan itu? Jujur, di kampung halaman saya, sampai hari ini, sejak Indonesia merdeka dari tahun 1945, jalan raya maupun penerangan listrik sama sekali tidak ada. Kehidupan saya di desa masih menggunakan lampu pelita. Di mana kira-kira nilai-nilai keadilan? Di mana kira-kira nilai-nilai dari Pancasila? Di mana kira-kira makna dari kemerdekaan itu? Tidak heran bila pada akhirnya hari ini rakyat Indonesia lebih memilih untuk mengibarkan bendera One Piece daripada mengibarkan bendera merah putih. Tetesan darah yang dilakukan oleh para pejuang untuk memerdekakan bangsa ini tentu harus kita apresiasi, tentu harus kita jaga, tentu harus kita hormati. Tetapi ketika kita melihat berbagai macam persoalan yang begitu kompleks di bangsa ini, muncul pertanyaan dari masyarakat. Benarkah Indonesia ini sudah merdeka? Apakah kita sudah benar-benar merasakan makna kemerdekaan itu? Semoga saja dengan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hari ini bisa mengetuk pintu hati pemerintah, bisa mengetuk pintu hati para penguasa yang terlalu rakus, yang terlalu arogan, yang tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat, agar kedepannya bisa membuat sebuah keputusan ataupun gagasan ataupun kebijakan yang pro terhadap rakyat. Sekali lagi, sejarah akan mencatat bahwa ini adalah momen yang sangat memalukan ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.